বন্ধুরা, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আমি যাচ্ছি চলো ব্লগে দেখতে পাবো কোথায় যাচ্ছি আমি। তো ব্লগ নতুন আর লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দেবে বন্ধুরা। চলো आगे दिखले टानी दे पीछे बस आगे दिखले जाए बार दाहिना करा करो बाया पूरा এখানে বন্ধুরা একটা গাড়ি ঢুকে গেছে, পুরা পোলকে বজড় দিয়ে নিয়েছে। তাই জন্য পুরা পুলিশে যা করছে, লোক কত জমা আছে দেখছো। আমজোড়ার এখানে বন্ধুরা, আমজোড়া এখানে আছে না, এখানে পুরুলিয়ার। अचानक आबहावा चेंज हो गल बंधुरा, पूरा पलाशपुर दिए अचानक चेंज हो गल आबहावा पूरा एकदम मेघला मेघला जल पड़े। हमें तो रास्ता जल पाए ना, कि जल पड़े गाड़ी खराब हो गए बंधुरा देखो, पूरा तड़ाई गए आने बंधुरा। गाड़ी सारा सारी करे लोड लाड करे बेराएंगे, लोड होला लोड लाड करे बेराएंगे। देखो ट्रेनर बगी उल्टे आछे किन्तु चलो हल्का हल्का करे बेराएंगे। रघुनाथपुर ढोकार आगे विराट आबहावा चेंज होंगे जो देखो। इसको जिला आएगी, इसको जिला बेरा दिए पहाड़ दिए देखो, विराट आबहावा चेंज होंगे। ठंडा मौसम होंगे कदिन आगे गरम जा दिए अवस्था खराब कर दी। रघुनाथपुर पहले अचानक हवा चले आलो बंधुरा देखो, पूरा हवा दीचे और धुला जा उड़ी हेवी। हॉस्पिटल देखो बिराट हवा। बंधुरा जावार समय तुम्हारे আমজোড়ার এখানে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল। দেখো এখানটা ট্রেলারটা ঢুকে দিয়েছিল, এইটা এই ঘরটার এখানে দেখছো, এখানটা ট্রেলারটা ঢুকে দিয়েছিল, এই ঘরটার এখানে ট্রেলারটা ঢুকে দিয়েছিল।